Dorotonyo bubuto he mito wotrova kpadi ya emiso do wezo na miva egbebe wona ketibi dankorobe dunya wotro gaton eyele poya minyabe milete pitepe oye mile se minyabe niko le jenabe emwadi ye gbeto hedia bientôt minyabe mois de mars wetri mars et nous subo to me ba ivoa to hedia mi danasire nyonu be jenanti kompa non mo ba zoli zozo me po mi no le wetri ya mi egbia me ke mi hova ya be ado ami o ya do we zon le ke gba mi ayo be nko apeno ya we zon lo yo dakpe be mi don kujinye mi homle nya ba do ami wetroya be nyako nyon kudo nyon be jinao la pa bubu ti ave mi aba na nya pompo so ti pa di jogane be nino enyo to di no to la gbe mekeye mi le pompo no ye bi niko ye to na apeno asogbabi fifi enyi nyakakado to ke pona kametete be nya ogbo wa inu bugbale gomene ke mi da sento fifi je into la gbatro ko ye be lu ko be wona into la gbatro pompo vide so entina mi kengwe mi aje azon jozo ani yo akpe nko nyi fifi asogbabi sibere ko ogblene ni nyakakado to mo na kametete be nyakakado to ke pona kametete be nya ogbo nya ogbo agno be kum to mo ye mo na po mo na dole nya site internet ke ni togo foot.tg agno me nyi to nyi do le wo pedio ya wa nyo ya nke kan togo ba fo popo ball fo ba fo popo yon bala ye bomi wona le togo foot.tg a dit mi pona poso togo bi ko le tuta ko pona bole tuta me ko le togo cha pona bole togo a mi pona be nyon mi pona mi abe pevio keke ni nyon ni so de vio keke wa be nya ko mi mi pona e ma gbon be nke kom mi wona le togo foot.tg a dit enyo apeno asogbabi fifi mi da pena mi toji no to ne mi so ye dia mi jesi apeno asogbabi fifi bo nya on na Sandra Anthony ne mi so ye dia mi agbon be kametete be nya mi ja gblen so apare voa ke ngbe mi ye dia mi agbon be non be jena egbe le togoari de kemi po ero mi la gbon be nyon be jena le togoari mi be mi aswe asopore ke be le hihia me alo le Africa l'Africa nemi so l'Africa be godia mi la gbon be o le jagbagba bi de swinti e do gbogbo le gbale mi la wo parce que ne gbe mi gba po a ndo gbale mi be ju ame ke ni le pompo so nyon be jenantia ke mu nyon wa bere ke de vio o la de so gba poto le de so na de vivi tuku ko mu po sin wa le mi be ju abe ko pedio me a enu gba poto le o bona be nyere ke magne le mia kengbe mo lo mutilation génitale be nu ade ko la so ate na de vio ko no ba kotole afidio c'est vrai be o le wa subo swinti le mia be jo ma association alo ha bo subo e ti o han to chan le hun be na enu wa no te bo mi po vo ha ri donc do ba poto ba le mi la gba o enyo mo to chan ni mi gba ba koro ni mi gba mi jo le copy o mi keke mi gba ba le si be mia be ju amele lo melekea ma mesia me enyo mo keke mi ye o te tasi o le wo todu mi sigoro ko bra mi la gbon nya gbogbo ni mi so si nya kakado to ba paji alo kametete be godia nyon vio keke mi ye o te tasi alo o so pepe nu le na ni wa chanwa wa yin kole kametete be wo na o mi o la po egbe a ni nyon vio le footballer muni de ko le lebe na subio ne ne ko le lebe na nyon vio mu subio be belele agbajo ba le sugbo wu vio to ba le sugbo wu nyon vio to ne nyon via be awon mi ade kiti si ola pobo be ya nu subenuye ni ko nyon vio la be avec football do ma o nyon vio ken ti ola ba be na yawo ya do ma be nu subenu ola ba de son o la de son la jivi ka ke me o la te gba ba de son la jivio e na de video nyon video to nya ka metete be ba voix di pepe voix o se mo di talent lo nu nana le wa si ko la temi ko voix
o pouve que toa wa tobe au no vai be nyom via de patate teme wona allo nubu e dabe plana da wa donc ave na mule mate mu wo don ina be de video do nuna na le wasi la inko wa chon la ni gan na juya ni o ko me voir esi mo din ketia o ko be na wa nyom vi oni bo e le bibire be na mi do na te gbero nti nya gboro na be si gbero ko to nya jo gboro mois de mars a mba ni po be mi ano dogo kwa mi ano to avo mi ano noaha mi ano po jijue alo mi ano mi akonu kan kekere kare di kwa evo ede na funa nya bi de bi na no to ba zu si ba za bende kaka boa ni mi gbedu mois de mars mi kwa mi la chanvo avo le hame gbe mi la chanvo la ton awo nu ke ji adu asan kwa ejo ti fun awo nya po bi na mi do no buta mi subo so nyonu be ji na be nyanti muni kametete be gomi to chambo le gbogbo de le do me fia afiro le a o la be na be ni nyonu nti a o le ja ho le do mu nyan pa koto le be no ko fia la ba be mi so ai fo fu eja jivi la o la da si o la na congé nti a o ma ho voa edu ntete la te wo to a o ma no kikima me ko be le to bo mi le ja gbagba egbe obe mi abe premier ministre nyonu be ni amekele po kametete be nyogbo nyonu be ni amekeni assemblée nationale be tato nyonu be ni nyonu la fi subo kaka bo classer to to chan la goro me a du corps tout gban le nyonu be jina be nyame enu nyore be ni vo po be do gburu ba koto mi la wo enyo ba da pe na mi de enya won ke mi grandi le mi aso ye dia fifi mi ya pa nko mi anto ye leke mi va so do mi aboko ti be e kametete be nya ye ja to e di ye ku heu ke o mi dogo tutu gban mi ato e di so adike mi toto dia le bana mi le pe c'est le me akele va ya chando la o si gbe musu o be do ni leke be bana mi do gaka mi do ejesi o mi Sandra ni matem blonga ke mi do ejesi na nyama gbon po be so fi fe mi ke ko nya kametete mu jona jina ne nyon nem tron fi be ni mu nya ampe tutu o mate kanu dio o mu to ampe po o ke mi poto vi po na ko su vio ne ba po ne chane ga ke me amore po bola mbe po na o non su yo cha ma bro non su vio cha me vide fa mi yo cha na ni kwa atore ke si be a home po a de come pa mi abo a to ampe nya o wa nya bol po nya so jo po na so le bi me ke mu de school cha no be interclasse mi awe no na no go jona be pon be supporter na no su vio be classe to fie la mba jo ba una entraîneur bon cheto mba una bon cheto kwa o fiko ke no po fiko no school ya no be bol be no pa mo ne me po ma passa equipe do e mi abe asusu ado aklo ko no pa e ndo go ni ani matito no fi be na be a de ke mdo e a ele jokudo ye jo me nu ye voit que bele wona mi so sukulu bandi kaka mi vale mi sukulu vo kaka mi va toare dès que mi va to kametete nyakaka do be do o le kametete ba padio te gbe pe ngule no be na nyi to kametete be no jona jina so gbe be kwa ke mo le sukulu a mo na donyo le littérature si be français be mo me ne kwa ezekoto ebe na kemja idise kwa eno apo journalisme bo me ko ma temu no nya kakando be go me ko ma temu no kwa nto so game a nko to radio le peji ya lo ni ale pe yo kwa nto mdo blog vini le emoji kwa imno na eno suivre na ni avec que kametete o po bol benu yo indo kwa bo bangro na nu 20 ni to mo na recherche ni dina mi kwa ke internet be ba do ya kwa lo ko ke nyam to internet di yi a po be na nkele joma kwa dina to bo to ko lo po bola fike be le po bol e ha ke me be lo nve dine ni to mdo na information be igbe are po bola e soare po bola fika me ale o ke la
wa so ko ke ngbe ma ba kpron be na fifi am ji be ma ba pour le radio alo fifi am ba ngonu le fi alo wa ngonu fi anyi to mo na nu nyo ko ina be na ke mba do me chan mu dum po na msugo eni passion alo eni ndeke Georgina msugo ama mere pe to na be na de la nyori ade ke nu ya wona ma gbo fi ya amere orienté o so mo ya na o me ye ati to be le nyakaka do to sikko po na ameko po na mposo nyakaka do ni are ko na ma kametete be nyakaka do to nyama to no fi amede le ke ma gbo be yen ko na sa ke bi jona jino be ma wesi gbe ye ni ni nyama te gbo no c'est vrai to va ku to ye ke gbo baba pela fi le pe c'est vrai be ke mdo me amisu bo gbo ntini mi afofo gbogbo ro gbo ntini le go ami pepepe voande be ni jona jina ni to gbona lo be mdola we nini ma gbon be na be vana we wa et puis nke chama te gbon pe a be ke mi kele gbon sambe amero de video jina la on lo amero china o he na mo no be New York matin we New York matin on nye ma te gbon ba mere pepe he mo na nyo dila o gbon be e ke ju gba to ya ma dila me ko tro dum to a mi suboa bol be nu jona jina kam tete be nu jona jina pa atu we nyare be do wa me de ko mle me de pe cham to na be na be we alo mdola we pa kem to wo pa mo ko tro dum po bo be o le cha pa won to chamba do na msen be o bo nwe o de ko jibe awe ro po awe ma gbon be ni aye be to eji won e ga keme ko do me ade opo e be nyonu ri o le we king pe o va do alo ba pe be yire kai nya me ke ga keme mu do me zire kai mu to eji ma gbon me mu to eji mo nyanya ni matem yo mu to eji de nya kaka do be mo de ji nyanya ni matem yo mu to eji de radio kari junior ma gbon me mu to eji de kamea fofo nya abel zindoji kudo junior o ye nani gawa me ye o wawe perun tinye kemba wawe ho machu ango be chanu na bevere no vado afile yo ho achu yo onto eklame la fa no la te ho nya no la te ho no to to no be o ya perun ti o de ko po do ko le cha baba lua ma gbo ba mo chon perun tinye wawe na be na e no jona jina pepe mjira pepe ba ken do me o chon na be na o ba pela npe ye o na be na o ba na monte nye ko opportunité ye mon popo he o ba na mon popo be nchan ke nya ma ba we wa ke va do misérika ma gbon be le nyun be apaji ame kom ke jisia wa be ni game a peine Eveline kudo la mi chedre ke me ba jisi edbi apedo game ma gbon ba me ton ye ke mba do no me a wa wo ye ma gbon be so jiske ngbo e fifia nyom vi de carte o chon va le do non quand même nyom via me ton wa e ma gbon be an be ke mba do no me bo jisibe wa chan o le kametete be nyakaka to o ke ni yo chon le mi gan ni gbon fifi jembe na nya fofo do pe di nyanti le eto abe no me a amido na ni ke o critique o donya vi de ko be ke jigbe to le fi ya le doa me le nyakaka do to kametete be nyame peut-être be nyam to ndo la ke vide lo o gbon ni pe vo ni mate nke tan ni mate gbon chambe amede qui va dans nous souder de doa me ko ben kem java o le fi ma o ame su ko mdogo agbogbo to wa o pe ni ti o e gbogbo to wa pe ni ti ni gbogbo to wa yona va mia be mission mi va pompo barike donc de ko on ya no la reportage famille de ke gbogbo to wa ni ma blo wa ni ma o do musen e bi jo ma kan se na mi so ade ke mi abi e reportage tutu gbon ke mi ja yare de ke be no do reportage tutu gbon ke ma ya gama o le po bol do le ja po yo be ma yi ni ma don po via lo na be won no yo bi ya lo e wa mi la don ku nya vi de kare kado ke mi la so kan se na mi pe wo vo ya mo bol yo ja po yo be ma yi
ma jawaba ni bola pa ma po bola ni ko joko to keke ma ni be pa ma gogo amu ma ho sibire ke ni mi pa ni ala be po a so registro a so honya o la so honya ni ma so bova e ma blo a government tu bank ni re kamia de ke chan de no pare ko la gogo amu cha hi mo pe vide o le pe vide le do come de ke to ja yifunu ya de ke la bio nya do fifio e mi ya we nya bio fifi o la ba ko e yo wa yo wa na bo ntoto no mi po avude ye wa mi ya mi ga ka be pa ncham ja ba de ke ko ma ho am ho so bo fa e go me nya ko la bio chan mo le si be fifi o ke no po o pa bol fifi ya no pa traîneur a me ke fion bola nya ko la bio fifi ya no le me ka ka la no fa no to la no po nya ka ya la ti bio ka e mo la no ji nya ko la bio chan to ji awo mi tutu gba wo la no ji nya ko la bio ka ke mo be la va wa ke ma blo me mi ya chan je baba ke no pa po mu ni ka che no fun pa kaka do to sugbo ba pa chan fu do amu me po ro ko so no ro da o gbe honya ke gbele akwa esu oho ye chan so no da kwa ye ye jo kwa ye ye chan so ho gbo ba e ni ma blo me ni tutu gba ke mi reportage e ke mi ya nu so de mi to nya kaka do to ko no fun nu so de to nye ni nya kaka kametete be nya e po muna nyom nu so na gbo le kaka si be gbe yo ni to chan kare mo la ya pedio la po bol vo mi la ya nya mi to ni pe la nyom le nu so do mi nyom so na gbo va ke be ni be o chon ba o le wa do mi a o do la o do ke ti o chon va wa wa e won e bre be na gare mo nu so do nu po ji si o la ba po o nya o chon le mi wa ka mo vo nu ko lo me do chan on a un peu surpris no po wa fi bon fi a o ji si mi bo to ji si mi pa ngba ni mi are ko debi o mi se po be o me a ni o bi a ni be no e si be ke nke wo nya prombe nke wo mi mpo bolo ye nke wo mi mpo bolo nke o mi prombe ya ni arbitre ya kupe ye mi prombe nyaka do le kametete be nyami ye poye mi la o ke ni be kametete be nyan to e jona jinami si be ke gbana mi ya kametete be jona jinami me bu ba bo en ta chan o me fia nja po me po friton lu no bien bol nga kan bom lo fo sport na no si nko jo e ko yi donc aso gbere bi anya mo jona na voix ni to mi bi nya ka do to be nya ka do on to jo e joji no journalisme joji na be journaliste ko mani nya ka do to ye ko ndo la ni e juru to bo bi na ke mi sukulu a ka ye mu hopak ga mi zere ka me ye mu nya ka do ye mu wo zere ka lo voix nya be ko ma ba wo do e yo na pe e mo mu pepe voix après en trovo ni ka nje trovo ni ka do alo do be trovo ye be sukulu a po parce que e jona jina donc comme kametete jona jina nya ka do jona jina ma ni mate ku pe on nge ti a bon pe kuku njuro mu o mle date vran fo a chon la dage chon la ke mi la vran fo la dage aba yo nya mi si begbe ya ke nyom vio a nya mi si begbe ya ke nyom vio fifia de vivi tu fifia nyom vio chan no yi fi ko le fion bol de vio le fifia la po be ti a me sa me le hono bina nyom vio chan le do wa btp o le ko nyom vio chan fi tu ki o la ko nyom vi pe am ton fifia o so va le bol popo po nyom nya be ga me ga ke me mi simbana mun le ele didi o matem si on do tepe na nyom vio nde tepe na nyom vio be nyom vio ko bol no a chama ke tem be ke le vi fe me won ke ni si ma me chama ko bol la po ga ke me o ba nyom vio be bol popo nto ba le ze le togo a o non batte ba be mi a ko bol na ma batte bol o le ya mi na ko bol e di jo ba ko bi de a
non até pour gars non até pour voir quoi ni baba le prochain Bibi c'est abagba no si bele ke mi la be ya to si bele ko na sport si bele ke mi an to mi jibe mi an no profit ya bo e no te po mi wa gbo amoko la yo mi abe mi an to mi jibe mi ado de dare ya mi ga hoto mi an to go c'est carré considéré quoi mi an pour ball vide ba dans ce sport na mi an chane sinon mi ma gba tem du ball e na sinon nde mu juro mu egbe yo no so la home obe ball dele amede jadogo ko amede yo so la home yo ve nani do stade yo nani le popo le gbe de ko se ne le lomero no le po mo le po ball no ton o le po e amo le po o ton kuvi o le po se le lomeke banana o ye bien ko gbona le susu me o ni nyam le ko bol tu tia nem le ko comme nyanya kankan do tom nyanya ko na bol sibe e ka mi la va le ya le ameredi ba merele didi c'est vrai bena e jona gari mo ne perdu le bol là que tu as mis à ton yawa mi abe jume perdu le bol tu fia on toucha ola no po bol ola no ke le ju ayo ola no po be anwo alo ya gbon na to ji no to voile jiome hein ola no jibe perdu ni tagi ni ba ji ni apojijo ya gba kafu ye be jume mi le fu ne chane perdu o va ta ne perdu wa ola se bebe voile si be nyaka ka do to ne o mate o ube enu ke jole eto ame apo o la ti gbo la gbon donc ne nyam yi terrain egbe no le football là npo na tutu pampo be na de ko le football là do de ke ame apuedo ame ke football là nyoro wo ball po via de ke zewu game ne ga mo va yo le radio le alo télé le ya o jaba kunu me o mo le jaba gbon be na ye la me ajintia o po ame ya ko ji ke ti ame ala tuye no via de ke nke se habitra la coupe ma coupe anyore contre yebe e coupe barabara contre yebe hado mun ne yo ko dinke joyo la po e si bele ke ma ngone se sere na me ke na e gbe nbe a obe nyama ma no dodo me ma po bola de ke ame ke po bola nyoro est ce que ame ya ke dudia de ke bola yiro do la dudia est ce que ame ya de po bol nyoro ba mte dage o ya ame ya po bol nyoro vo e dudia e nuo la po yo la so bagno est ce que entraîneur ya ke be so ame ya so profit alo ke be so ame ya so to me are mu dagba de fifia ne de be ke so ame ya so pu ya de ma ke nyon wa nyon mi wona le terrain kaka ye bon lavo gamia no ba nania java wo ape to wa la te mbo yin de ogbona chambe le game nyakaka to ba gbadia ogbona be ame ye fie la te ba fala be o nko na be sanu dudua sanu dudu no na bia be do be ya ba funu ya dre afo ba funu bi be sanu dudu be nyade e chanvana e kametete nyakaka to ba gbaji ne ni are e chanvana tamyo joueur de la techno fabi obi bia na ko ni ba vide allo équipe mo bede ya se vide gombe ya be ku vi o be po na funu tututu mi awele e do agbo mi akpo be kele funu ma ni mi atonya wa ti be nyakaka to ne ni a mi o mi ndola no bol po toreji allo ano amereji de que nous le doigt et 10 000 ans nous va au bol on va perdre deux bol yo parce qu'il y a que le bien souvent perdre de côté de là parce que nous souvent pour un bol voir ne perdre deux bol fia à me blabber votre de cola yo donc à mais ça me dit bien à nous voyons à me blabber votre donc on doit nous composer un petit nya côté nya pour non poso la ko bena no va miabe site que me blondia to go foot.tg dia mi pour un poste sur ce que me blondia ça ne so depuis que le football est tout tard mi pour un poste anti va coller et lui a épervier mais pour le pervier oh même non ba le pervier mais chowa no go le club de me le ta quoi nke nyam jana gba be ma wo ai ni be nyam le jaba composer anti o ni jaba composer anti o ko mu
si bébé na ouais on le pour bol on les rame voir on pour la bol on zeno et tu peux voir maman hoga ne maman gbon na o pour bol ou c'est on le alors on la te gbon fabi o be a bol kana fo no vo puna junto alo wona pass nengo na pass a cho la ko be wona pass to ba ni do mi ngba le wa kwa de to e wa mi nyem enwa ya nyem ablu mi wa nyem wona nyem be biona ga bol po vire chon de cham ja te gbon fi cham mi nyam ba bio e ga we nyem kana ji be de la tem blo la blo nya won wa mi ke le do mi ya tem to nya we be o la tem wo do normalement le wo do wo se ko la do a mi na wo do ni to e ko ma te bo a mi no nwa o ma gbe o de o ma te gbe be ba ya ni nya ka do to icha nye ma gbe o de na o de nyem nya lo vo ma te on to la do o mu bio me de ni pepo a me de chamba po be na de wo do ya de so de dia daru fi ka ne mu nyo vo a wa yo l'équipe nationale me a bon to nya ba me am do nyo yo la ba no daji ka la so ba yo bo enu wa be de ojo le ju me fi e ba ipo yo le ka fo ame ale ka fu le ka fu kaka on va se so yo so lo to me te po mi tan ka gbe a me wa ebe ame pe ma yo le jan gbiri ba po be ma ko alors que bini de mu ke woni nu ke tasi de be ko be hu be ba fa e la poto no va tan me ka fi ba ma gbo me ne nya mpona do ayi wa titia na me buo nya ga do to buo le ke yo o be honaga yo akomposo amerike nu no ntia ewa mignon e ke me ma gbo che na oni bol poto yo nyuare est-ce que la nanga ba komposo ntia e gbe ya mi so me ba va ko bioa mi so bol poto le si be chinda ko na me est-ce que nya be ba na nya la naga ba komposo ntia ni mi so e bol pour vider sur la bania est-ce que nya be ba naga ko ma komposo ntia alors Adebayo ke be non Adebayo mi san est-ce que bien wa naga o la gbo chan ko pa no ji be yebe sita lo yebe radio alo yebe de quoi ami a fo bojo la ke do la gbe ma komposo ntia la komposo ntia pe no ka no nyo ya po a no nya to chan be anaga ko mo komposo ntia ye won nya ni nya fo enyo le apa won ji ke le fun wa o gbona ka ni mo be abito we o ba du san mo be bo ne mi anya kaka to mi po e won de mi plonia mi plonia ne abo ne do gbona be e mo le se no ye mi le po wa be abitri ya e du san la ya ne mo be me ne ne mi plonia o kana ji be na journaliste la te po ak ma abitri du san no abitra tola no be ni o de e nya kemle gbona ni be e nya kaka do ba ko te pe on va e mu ke les uns les toi mais ami se be ben couvi les pauvres mi mu do e nu ya de ko wa no ko te pe o mpo ka keme e pa puto abe ho kale ha de gbo wa o mpo te pe o ma te fa gbona me ho ga o de e o la te gbona me ko pe yo be pe ya ke ko wa bo la to no be na pe puto de pe ya de gbogbo mu le ke nyo kaka ta be wa chan garu mo wa o ja ko bi izo ka be juwan fon yo re be juwan fon yo ka yo de chan be peputo garu mo wa de dia ko na bol gbegbele nde be ni be ho ka yo be juwan tom fon yo re la to won ni voi de ka ko mo so ka so de ele ya kaka di o de o nto nya de Africa o va le amuro o va nyamuro le pekuku be do ami le Africa fi gbogbo re o be hosanu e de o fi mi owo e mo le hoka e joro togo tonto chanji e arbitre e pekuto togo to di le ju fi kaka gbe ami wa gba le pupo ni nke ti a o fi mi ga mi be le hoka e vo nya kaka to ma te pote pe o ma lo chan gbere be ka ba pote pe ni pote pe gbe la bo mo gbe ya bo anya e la gbe ya po nya kaka to la gbe ya po do ko yo be de kakanya lo o be de kakanya e la ba la de to la ma so gbon wa ina be e won mi te pone te pe o ba ne e pon ku to akupon ni pon mi odo wa mi la won me o sibere ke mi acha mi nya e pon ku be se lu wa mi nya pe ta vo yo va do le aju wa zina poto be o ya e nya fu ba won ni et puis tu as dit au macan c'est une amie vide et nous qui journalé terrain di vidéo no ja pour bola arbitre et ame ko le pour bola et lui a
Gakeme ya me ya vai na fio kemo opo na kufro. Keme he o makase na mi vitu kuire so kude wantia. Oh ha no ya football la. Ya ke ma gbon fifio. O nya be no ya football la. Ame we de ka. Ye no na. Ni exemple nya o be Togo e football ku Ghana. Togo to fifia. Ame we de ka ve la ni ball ko via me we de ka la no to ni. Ti cha me we de ka la no to ni. Gardien de ka kudo ball to de ka kudo ball ko via to ni na me wo. Donc ayo na me we de ka. Ayo na me we de ka. Ball povio kudo wa be goalkeeper wa ekpata yo na me we de ka. Goalkeeper alo ball le to ekpe na ball povio ko le to me a. Ame wa e wo na me we de ka. Mi nya be arbitre wa onyina wa me ame ne won americano na do mi. Amekolina atibia yokona wakona ne ojulia nyanya wa kona de kanu na chiri kanu na funda kembe americano na kolonchi wona dolina no la doli ami na action game ni game le sous arrêt de jeu game qui rappelle à la sofion ai no na kolonchi ai ko ya doko ya wona pour aller tomea bon pour ne aller tomea ne to ball jifi ye so ball ye Togo to so ball ye jifi de yi Ghana to ba do pata me jifi ye mile so ball yo chu ye Ghana to chu ma funu la kuku funa de yo la kuku funa na me atua me a va ne me tua me kemgbe do la ko be na no le to me a e fi ke gardien no na e flide no na ko ne sibe no ne mpo do fli wa me wa kimbo otua la ko be na la kuku funa bo ne be do fia me kimbo otua fun mo gbona be na be to te na le na be penalty kona ne mso ball yi me dage ye Ghana toa de ball ato to be e free kele ngodo me na ball le toa e free kele kone bo e free kele ngodo me na ball le toa ni be de ball ato le funwa ola ko kona e mi o mi la ko kona na we okay won ke chambalo ni be de ball ato le free ke zomba de kia mi o mi la ko tu yo me tu yo sana lo so dane lura mu de kari ko zena kaba nega kube ko de carton bi jona to anke jono ça dépend no toi mais bon no faute faute no faute no adversaire o dia o la te de ka e no to ko mate de to jamba o la ku faute ko ma de carton biato ne ko la te faute la de carton biato arbitre en to de ka pe la ko be na de faute ya ko wa est-ce que o mi asubo pen subo kaka ne ade carton biato a alo mu pen subo o la te to no be ngba o la ko to me gari mo ame la chua me ne ke o la ku faute arbitre la bo la to ne be potia be won wo wa lo wo di san ba ko no ba we la be potia wo no ba wo ke pe la carton to mo no na ku rouge ya de no ho si di ame via de bola de camel o la no rouge o la de rouge à ton no ke mo ni no ko rouge do na nya o mo ko réaction wa o wo faute que faute grave lo kwa bitra no rouge kala de wa bayi e vo le won me no gbado match bo o ma gba poke o ça dépend tu nous bon et so bol ko do wa no bol que la gbado ma e gombe do wa match e bol ko la baba si am vi no ma po do wa de kan ma ba po to di no to leki o mi le avon di mi le zon mi le se mi abeni ko a to tepe o a mi le gbakudo apeno asogba bi fifi kenyi kametete be nyakakado to be eyonwe nyakakado to ki pona kametete be nyawo egbe ade deke mi la tem kafu mi abazon ni son so kemi mi to eto aji kakava na egbe nye to nyimte jukana flo kunyula emi makafi wa mi gblonya vide so enti so di me ke mato no be obe do gbale ni la obe mi do ba fura nu wa nda pe ni mawu e gombe mi la te dogo ku hedo ke mi la te gblo so gemi mi toji e gombe ku yo ya o ni to nya be ni nya kakado on to mi juanya ya va gbon ka mi te to a ikamu
mati kun fi be na ganu be awo na to nya kakato wa to nyoria ijo le si popo be se ganu le mo ni ye ulanu avuandi ram don ku ke ye mto si ki be nu adia avun to ye même kembo la po partenariat ka avun ku kon la ulanu mo o madame no baba de son baba di vie on to po e son le fun e vi le fun o la po agbo kembo nto o la no po do gbo ni ngbona mi no ni nyom be awo nya kakato be to a rula bla aliji rula bla de ko bla bla e abla goji nto ba goji nto no matemu ina be nyom vi gbogbo do a o bana o pon ne na popo no po nyom vio lo do pa bo be o be de che la ba no gbe me a nte na ko parce que o rula hun subo ohun nyam mi nyom mo le do ya mo rula hun su si bi ke nu o la gba hun su nto cha parce que nu su ya e gbo fa ho me a e la me la down ni esun le sa o la da kuma ne la e la du e la gba ti te agbajo e le to palme le si kwa e agbajo o nyom fisia o lo do ya fisia esun la si wa nja po be na o lo nya ka do be do pa nchia e do keje na wo ma we la ho ami o no mte o zan le po la to no be an ya yo le ho me agbo bia olo ne be fon po ejo iraji o ejo tele nke la do bi kuku fo iko ordinateur ko no na hato mene na to le baba ko me bi ko ordinateur ko ye ma ka dunu a donc no mo le di problème odula po ho me gbo apo bi o gbo kembe aba no ton konto ko ni sans comport de son dans une heure de temps no e ye fio o da sport a hotana de bio apona papa chan ni gba nto o la gba po vide na doko donc ku ko no me e ga be ku ele mi nto i si be ke nyeso gato ado tame nyeso nyamla numero 1 number 1 surtout no ba bena yento yaba no lo ko sinu ya do ebunua nka ejina bo le fia apenas o vixe la te cansé mona fique be to kaka de kibi wo kaka ke gbe be le gbe a le fie gbe a munyi nya vio nto chan po tepe do ni chan to no fique nto kaka siti nyen wa ke de fie de ke be le gbe a munyi nya vie be nyu ola no zanga ola no connexion to fie amun to fie e la wo yo kiki ngola kaka be baba nyinde ne do persévérance nya ke ma gbon do courage wa rata si le moji rata fe la beni kento be doni ne si be ke ngro ne passion mu le mu ne jiji alo non dem le doanti o na wa o la va gli le moji to be nka be nyu ya kasi e yere ka to e ba donc où on chonle on n'a pas ndo moyen souvent ndo ntete mule na le gabe côté a e hotele e do ele gwa vide ke ngbo si be ke ngbo no ni atako nyon ni nyon ma akome le fun wa do la wo chan ko ki ngbo la ba no ton ka do la wo to subo la libe na do la ki ngbo la ten zela mo do egbe aminya be enu ya Togo foot Togo foot TG ke ni be sita ele mi le wo do 20 amoje simi egbevo nke we gbale nko mi gbale jibe yo agba wo sokure ekebe do anti o Togo foot a ele tie o bire zane ya mi le gogo peo mi ya gogo peo zane ya ele tie o bire kwa mi jibe wa gba ji simi le ke o ji simi ya mi jibe na jibe ke mi ona kame Togo be kame tete be nyan wa mi na bate we u ni ya mi wona gbogbo to ya lo ndem le ja mi ayo gbe ani Togo do Paul championnat mi wona mi jana gbagba bi na information gbogbo to mi ane sunti voir fifi o da ko bi na no le nko bi na no le ngono moi la so vidéo so no pe donc mi le buta mi sunti ke na no tra sunti ka mi ate no montage vidéo
so ame anti so bol povi anti asono do no adi o aso so no pe enu ke mi le ngolo aso no pe enu ke mi le ngolo so mi le wo icha igba ni ta mi le busu nti wa mi ave mi nke mi le di bebe to a ye mo mi a no amo ba tisi e ke mi agba dum se mi a lo ke le do wa me bina mi agba no ke mi le ngolo san mi fi ko mi te to asiba yo mi to asi kikikiki ke mo mi agba no buta mi so e ke mi agba te no video so no pe a aso no pe chan kamera ora ko fi a jeune bio ame ko na mi a gbogbo to a jeune we so khayo we ni mi akpo ni mi akpo re ke statistico mi pona so ho gbogbo to so ho ni donc so ho a nu ko jona jina wa mi so mo pe ina ne to bu futa ni baba de son o ni mi agbo mi ya susi no chon o la te ba no susi no chon ne ba no di wa do lo no me asisi no nu va de karo le podo mi anti fifi wa nu va wa po do ke mi le wa po le ke amu na mia no ji amia na o mi abe de ke le tre ka me ne ke hle mi ni no hle le mi abe no mi la te mo na o kekem wa po be na ni o so yo be publicité so dalo mi agbare amola nu po no gogo mi pa o mi doga me mi che mi agba ti no o doa so no pe wa cha wa be nko agba ba no zeusan egbe o mi jabe na mi anto mi le kametete nyakaka to kametete ba paji vo fifi ade de ke mi le po nku vi ke mi so po na nyonu ko le to ya mi o kametete to alo nyakaka to kametete ba paji nke nya mu brona eni be bron vile fliba ibe non vio subo no po a po bon po mia mo no chonji la so no ni panza ne no ba po ma ba po ça ne mi la to ko eternel vile quoi ma ba po ele na franya vile yo be na so ke mi o mi do nu ya mi na o kametete be kametete be ko ji a me ko le gan me o ma mo ko gbale a me yo de ka de o la no po wa no me cha vo o ma pa po o la ke to ji voir la solution me o ma pa no po o bu wa ma pa po wa nyemunya de kaka fifi a peut-être kametete be nu mjo na jina nyo bi subo kaka fifi a so wo bla be nu so be nu yin kametete nu so be nu kametete eso education de ko plami changbo gbogbo to cho so de ko plami changbo ne de bia so comédie dia mi na bebe kametete be nu le churchine ne gakeme nu suvio le po bola bo ya jolo fun ve no to pata ma no e na be na no vale sin cham mo na ni no pa mo ma ke be nyom bi su bo ka fisia o mu le so ni ade ke na kametete be te pe quoi no la ponyo bi su bo le nu buo melo voir kametete ya le vo me so me vo quoi nyanya ke ma ko pe ma dum se nyom bi o a me ko le dila we a ni mi dila we pa mi la we muni nde ke mi ma te mu wo yo na me do nyom video tele wo egbe ya na cha mi la te mu we e ya mi ma da ne mi a ko kwa na me ko le dila we no va ne wa we ne o di concert bio concert mi o me ko le mi voir ni cha mi dila we de ke ma o ba nu ke nyam le po le nyom bio no a mi subo le va voir mi subo mtele na ni parce que nke ndembe nya kakando to kametete to a odola no bouger o mate be ni nya kakando to le kametete ba paji ye bola na nyo am ko o mate pala no ba pala nya kakando le o ma mi chan no mbe le po bol e ka mo le po bodo na me ya ko pu ya nka o pu ya de ko pu ya nkan ti e abitra wo de ko nkan ti e ame ya be le profil ame ke le profil le ko yo na me no o pu le ko ma be bo no mo le yi terrain adi o wa ba nyom bi su bo am tem o mu lo na bana terrain adi tu o go me e go na se be tu kara su bo ni
Igbe la Éternel, il a gbova, l'Éternel a gbova avec son, a gbova. Avant monter. Ava alo ni jamu no atroba se, atroba. Avant non ngule. Avant non ngule. O pone si bebe wo tukara wu nu ni. Ba nu ke nyam po le mi aba paji aye mo. E na me so bom telefon, nyo bi so bom telefon. E fifi ale ne mi agbonbe so kuro kametete anche de bi da kametete ade awari nke che gbajo na jira mi o. Kametete nyan bon. Binya bi brona mi sabe bi mtu na mpeo. E chobe de kametete a elea ndi chana gba na yin. Nyan mtu na comme nya Kristo to nyam nya. Ane après c'est na musique assez musique gospel c'est na sport bona de temps en temps ne ba vous vidéo les films de caricature là de bon voir il m'a blâmé wa dès que m'avait doanto on attend na et surtout no lo dans le site dia o matin no tebe nyareva ya no temba kekimbe yango on a do dit ça le modi kwa be kai la legbe la so recherche wo vo aba ngunu aba osibere kemlo aba pon pote ogbo aba po ahome changbo ino na disi be agba te so gamento gobi so na ndukum de temps en temps osibere kemlo ni mbobilia ai pudo le bio e ko so ya kan se mi assez musique vidéo na to vidéo a so do vivide clanti be bu do foi no be jijo cha no a ko vivide si le trono me que ato vidéo a mi aku monsieur ku de vieux mi ato mi ya fide vidéo mi akasa e vodi ke be wa de ke papa ya ho da football be ka be tete be nya de ke ya ho na ku do mi do ma bena ma be mi be estronia et bol ben de la dinto donc et puis ne mbrombe na ameko trodo ma o pe na o dom sia e chala ameko dom sia meme o ye apeno edisi apeno edisi to le ya te gbe na be ka ke me mi yi ku mi no mi e kana 2017 le Gabon et depuis quand 2017 le Gabon mo divi e vini ancora pericolo non ma affilo a watia o mateo zombleo me ka ja pore dio me ko le dare no ayo we me ko le dare no e deve responsabilité à toi le me divi ma bon 10 mois 11 mois me divi février mi travaille kan janvier me pas do pericolo nem mi jo kan voilà na me lo ne su do ama no peri ore wa ke o be ma ye bi o be no ni yin to gba to nu se be o be no ni am ga se ga mi to go la yo cha be ko na cha be plan ko to we dum se be no tinye mi so i ga mi e ke won to pena no ni cha e ga mi cha va ko va na va ko na de via ku kwa o Johnny no kwa donc a maso to no be na e cha le bevere no ole odo ya ni nyom le odo ya ni amelo gbona bi mi tede na su gari mo la sigom mi kiti nyom ko le do ya mi ko jira odo ya to ma tede so no be de jenusu o be jenusu le ke ye mu le lo kura e to ko le wo wa ela to no be na to le fun wa na vai ba oya e do ya le jona jina wa o l'obliger là non ano e do ami donc a e won ne fi o matem de su o se na kare mo de ke amo na be journaliste en nyon no te ndo wona gbe fun kare mo je na no su do dia no so no le ja no be ano don we la to ji nyon la to no bo be mo ni pipi ke mi o pere ka jaji pepe gbon ko la be o be su gan ya ma ya nyon ke la no gbo la ko me ji mi nye ke la no sadio no su bula gba no po yo nyebe vivi egbe yo wa de enya ke mi la te gbona so he gbe o sasa tugbeche vio no fide ba sambe bo de bi ko le dira wo do ya ri tutu gbon njibe nde gba me le we nti po chon la we ojo na jino gbadura joji no tutu gbon nya kaka do wa e dore be nya dura joji no nem joji na wo wa la chu fifi ni be joji na wo to du passion ne a ma to no be o la do passion la joji no pepe wa no ba do mo la ko be obstacle alo
nous sugbole me voir courage aller à don saint mia nyama don saint bina ni dore bi ni jojino jira we ngba bobo asio olokaka atoji na toji awenu no planu ngba no te po bina e ko fion ya pe o on ton no na nyare planu o jira kon po le micro me de ko wona gbero o fion wa o ba ho me an to di micro bi de dare aro no ngba po micro ja di de dare o to ale ano popo ade me e mi be oju o le patapata fi no ji be nto atro se gbe o me ke gbon ele ma yo ta bo dare po o mo to phone wa pa o pu o ko ase me afia mu wa pa to ndaje bi de ano planu ke ti o ba pona che me nyom bi wa no ba o to ji ko ba o le fi ndo ho me pa efo on to chan ano planu kudo ameko fiku ni mo be nu ba la fi ke amere so gbe bi afi on mo boboruko na planu nki mi ba po che ba me gbogbo le fi a o ti nkubi gan le tanti no kaba oji be no na su yo si kaba se ko ba fi we boji re la gonji re mi afi on la o fi on o npo yin o pa obe o ya ni mani ni o e chan e to pa ma don senyon view mi kuro do anti mi planu mi le bena do ni mi a o mi kuku trilo do anti pa elaji enyo torotonyo jigbode ye wona nu sugbo alo e wona nu si anu jigbode ya me mi acha mi to mi jagbo na mi be mi awe no mi anti kaka mi se mi abegbe kaka bana fifi voa ne le gble egbe anja gble be nko keke mi wona mi kare jibe jona jinami ne mi agba no se ni pepo are kasiaga mi no do to mi eye wa gasaga mi no do to mi egbepo mi no wa mi gbakudo ape no asogba bi fifi kenyi nyakakado to le kametete ba pajia egba yin nkono to na enu ngolongolo site corona be togofoot.tg ni soblaka gbe a mi agba no du kudo tanyabu mi dakpe na mi do mi abe gameata Mtona Sandra Anthony. Bye bye.